ایک بار ایک بادشاہ شکار کے دوران اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا تھا۔ صرف ایک سپہ سالار بادشاہ کے ساتھ تھا۔ بادشاہ اور سپہ سالار واپسی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں، اور بہت کوشش کے باوجود بھی انہیں واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ پھر سپہ سالار کو ایک جھونپڑی دکھائی دیتی ہے۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت دیکھیے، وہاں دور ایک جھونپڑی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں، ہمیں ضرور کوئی مدد مل جائے گی۔ پھر اس جھونپڑی کے قریب پہنچ کر سپہ سالار زور سے آواز لگاتا ہے، کیا کوئی ہے یہاں؟ ایک شخص کچھ دیر بعد جھونپڑی سے باہر آتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اور سپہ سالار کی نظر اس شخص پر پڑتی ہے، دونوں اس شخص کو دیکھ کر حیران اور ہکا بکا رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس شخص کی شکل اور قد کاٹ بالکل بادشاہ جیسا تھا۔ وہ آدمی تو ہوں بہوں بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ کچھ دیر تو بادشاہ اور سپہ سالار دونوں ہی اس آدمی کو حیرانی سے دیکھتے رہے۔ پھر وہ آدمی بولا، جی کہیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو سپہ سالار کہتا ہے، ہم اس جنگل میں شکار کرنے آئے تھے، اور شکار کرتے کرتے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کیجیے اور ہمیں اس جنگل سے نکلنے کا صحیح راستہ بتائیے۔ تو وہ بادشاہ کا ہم شکل آدمی کہتا ہے، جاؤں یہاں سے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تم لوگ مجھے تنگ نہ کرو، مجھے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، تم لوگ میرا وقت ضائع نہ کرو۔ سپہ سالار اس ہم شکل کی بہت منت سماجت کرتا ہے، لیکن وہ شخص نہیں مانتا۔ پھر بادشاہ کے پاس کچھ اشرفیاں ہوتی ہیں۔ بادشاہ اشرفیاں اس آدمی کو دے دیتا ہے۔ اشرفیاں لے کر وہ آدمی مان جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، اب رات ہو گئی ہے، اس وقت جنگل میں جانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کی رات تم دونوں میری جھونپڑی میں گزار لوں، جب صبح ہوگی تو میں خود تم دونوں کو جنگل سے باہر چھوڑ آؤں گا۔ بادشاہ اور سپہ سالار اس آدمی کی بات سے سہمتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی جھونپڑی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ بہت تھک چکا تھا، اس لیے وہ فوراً سو جاتا ہے، جبکہ سپہ سالار اور ہم شکل جاگ رہے ہوتے ہیں۔ سپہ سالار بہت گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ سپہ سالار اس ہم شکل کو جھونپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ باہر آنے کے بعد سپہ سالار ہم شکل سے کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو یہ شخص جو اس وقت تمہاری جھونپڑی میں سو رہا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے، بھلا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شخص کون ہے؟ میں تو تم دونوں سے آج پہلی بار ملا ہوں۔ تو سپہ سالار کہتا ہے، جو شخص اس وقت تمہاری جھونپڑی میں سو رہا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ اس ملک کا بادشاہ ہے، اور میں اس کا سپہ سالار ہوں۔ وہ ہم شکل سپہ سالار کی یہ بات سن کر کہتا ہے، کیا کہا؟ وہ ایک بادشاہ ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا اب وہ اس جنگل سے نکلنے کے بعد میری بدتمیزی کی مجھے سزا دے گا؟ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ ہم شکل ڈر جاتا ہے۔ تو سپہ سالار اس سے کہتا ہے، گھبراؤ نہیں اور میری بات غور سے سنو، تم نہیں جانتے کہ تمہاری شکل بادشاہ سے کس قدر ملتی ہے، میں تمہیں اس غربت کی زندگی سے نکال سکتا ہوں۔ ہم شکل کہتا ہے، کیسے؟ سپہ سالار کہتا ہے، تم صبح ہوتے ہی بادشاہ کو کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر دے دینا، اور بادشاہ کا لباس پہن کر بادشاہ بن کر تم میرے ساتھ محل چلنا، وہاں تم بادشاہ بن کر کرسی پر بیٹھے رہنا اور عیش کی زندگی گزارنا۔ محل اور ملک کی ساری بھاگ دور میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا، اور اس طرح ہم دونوں عیش کی زندگی گزاریں گے۔ سپہ سالار کہتا ہے، بتاؤں، کیا تمہیں میری شرط منظور ہے؟ ہم شکل کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں اس غربت کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، میں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس ہم شکل کی یہ بات سن کر سپہ سالار بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ ہم شکل بھی خوش ہوتا ہے۔ پھر سپہ سالار اور وہ ہم شکل جھونپڑی میں چلے جاتے ہیں۔ سپہ سالار بھی تھکا ہوتا ہے، وہ سو جاتا ہے، لیکن اس ہم شکل کو خوشی کے مارے ساری رات نیند نہیں آتی۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو وہ ہم شکل سپہ سالار اور بادشاہ کو قہوہ دیتا ہے۔ بادشاہ قہوہ پیتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ ہم شکل سپہ سالار سے کہتا ہے، میں نے بادشاہ کے قہوے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔ وہ آدمی بادشاہ کا لباس خود پہن لیتا ہے اور اپنا لباس بادشاہ کو پہنا دیتا ہے۔ سپہ سالار اس ہم شکل کو بادشاہ کے لباس میں دیکھ کر کہتا ہے، ارے واہ، تم تو بالکل بادشاہ جیسے ہی لگ رہے ہو۔
कोई भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा कि तुम नकली बादशाह हो। तुमने मेरे साथ मिलकर मेरी बात मानकर बहुत समझदारी का फैसला किया है। अब ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सिपा सालार दूसरी जानिब देखता है तो बादशाह उस गरीब हमशक्ल के कपड़ों में बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। फिर वो दोनों बादशाह को उसी झुंपड़ी में छोड़कर जंगल से निकलते हैं। सपा सालार और वो हमशक्ल दोनों महल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में हमशक्ल सपा सालार से पूछता है कि अगर बादशाह महल वापस आ गया और हमारा सच खुल गया तो क्या होगा, हमें तो बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। तो सिपा सालार कहता है, घबराओ नहीं, बादशाह को वापसी का रास्ता नहीं मालूम। वो उसी जंगल में भटक भटक कर खुद ही मर जाएगा या फिर उसे जंगली जानवर खा जाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाऊं। जब दोनों महल पहुंच जाते हैं तो हम शक्ल पर किसी को भी जरा बराबर शक नहीं होता कि ये नकली बादशाह है। सपा सालार उस हमशक्ल से कहता है कि जैसे ही शाम को दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को उसके मनसब से हटा देना और गिरफ्तारी का हुक्म दे देना। सबके वजह पूछने पर कहना कि वजीर खास गद्दार है। फिर तुम वजीर खास के मनसब पर मुझे फाइज कर देना। वो हमशक्ल कहता है, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है, लेकिन मैं ये सब कल करूँगा ताकि आज किसी को कोई शक ना हो जाए। और आज मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। सपा सालार कहता है, ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाना चाहिए। फिर अगले दिन शाम को जब दरबार लगता है, उस शाम दरबार में मामूल से ज़्यादा अफराद आते हैं। सब लोग दरबार में बादशाह के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर वो हमशक्ल दरबार में आ जाता है और बादशाह की कुर्सी पर बैठ जाता है। शाही कुर्सी पर बैठकर वो कहता है, आज हम एक बहुत अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये कि हमारे बीच एक बहुत बड़ा गद्दार है, आज हम उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। सपा सालार दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है। सब लोग कुअसर पुअसर करने लगते हैं। फिर सब पूछते हैं, बादशाह सलामत, कौन है वो गद्दार? पहले तो हमशक्ल अपनी नज़र सब दरबारियों पर डालता है। फिर बादशाह ने अपने हाथ से वजीर खास की तरफ इशारा करता है। बेचारा वजीर खास के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। फिर कहता है, नहीं, वजीर खास गद्दार नहीं। सपा सालार की तरफ इशारा करता है और गौसे से कहता है, वो गद्दार सपा सालार गफ्फार है। सपा सालार चौंक जाता है और कहता है, बादशाह सलामत, ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? वो भागकर उसके पास जाता है और कान में कहता है, बेवकूफ़ आदमी, ये तो क्या कर रहा है? अभी सबके सामने तेरी असलियत खोल दूंगा। वो जवाब देता है, कहता है, असलियत तो मैं सबको बताऊंगा, वो भी तुम्हारी। ये कहकर वो सिपाहियों को इशारा करता है। फिर सिपाही हमशक्ल को लाता है। सपा सालार और बाकी सब दरबारी उस हमशक्ल को हैरानगी से देखते हैं। बादशाह सपा सालार से कहता है, तुम सोच रहे होगे कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, असल बादशाह मैं ही हूँ। और वो आदमी जिसे सिपाही लाए हैं वो मेरा हमशक्ल है, जिसे तुम बादशाह बनाना चाहते थे। जब तुमने मेरे हमशक्ल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रचाई थी तो बज़ाहिर तो वो मान गया था, लेकिन इसके ज़मीर ने इसे ऐसा ना करने दिया। फिर बादशाह का हमशक्ल बोलता है। वो कहता है कि जब उस रात तुम सो गए थे तब मैं बादशाह को जगाया और तुम्हारी सारी हकीकत बयान कर दी। बादशाह और मैं ने रात में ही एक दूसरे का लिबास पहन लिया था। मैं बादशाह बन गया था और बादशाह सलामत ने मुझ गरीब के कपड़े पहन लिए थे और जंगल से निकलने का रास्ता मैंने बादशाह सलामत को रात को ही समझा दिया था। फिर मैंने जिसे सुबह उठकर तुम बादशाह समझ रहे थे, मैंने कहवा पीकर बेहोश होने का नाटक किया और तुम समझे बादशाह सलामत नशे वाला कहवा पीकर बेहोश हो गए हैं। फिर बादशाह सलामत ने मेरे साथ लिबास तब्दील किया और तुम्हारे साथ चल गई। हमशक्ल की बात सुनकर सपा सालार के तोते ही उड़ जाते हैं। बादशाह अपने हमशक्ल से पूछता है, ऐ खूबसूरत दिल वाले इंसान, तुम सपा सालार के साथ मिलकर बादशाह बनकर ऐश की जिंदगी गुजार सकते थे, तो फिर तुमने उस रात मुझे सारी हकीकत क्यों बताई? हमशक्ल जवाब देता है, बादशाह सलामत, सच कहूँ तो मैं बादशाह बनकर
ऐश की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और मुझे एहसास हुआ कि मेरा ईमान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इस 4 दिन की जिंदगी के लिए अपनी सारी आखिरत नहीं खराब कर सकता। ये सब ऐश व आराम तख्तू ताज, सब इस जहन में ही रह जाना है, लेकिन हमारे अमाल हमारे साथ उस जहन तक जाने ही। हम शक्ल कहता है, ये नमक हराम सपा सालार किसी का सगा नहीं है। जब ये आपको धोखा दे सकता है, तो मुझे भी अपने मफाद के लिए मरवा सकता है। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि सपा सालार को जंदान में डाल दिया जाए और अपने हम शक्ल को बादशाह बहुत ज़्यादा इनामात से नवाजता है। बादशाह अपने हम शक्ल को एक खूबसूरत घर भी बनवा के देता है और उसका माहाना वजीफ़ा भी लगा देता है। बादशाह कहता है, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि हमें सबसे ज़्यादा मुहतात हमारे करीबी लोगों से रहना चाहिए। वो कहावत है ना, घर का भीदी लंका ढाए, और आस्तीन का संग, किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। दूसरा सबक ये मिलता है, ज़्यादा लालच में इंसान थोड़े से भी हाथ धो बैठता है। जैसे कि सपा सालार ने ज़्यादा लालच किया, वो वज़ीर ख़ास बनकर ऐश करना चाहता था। उसके इस लालच की वजह से उसे थोड़े से भी हाथ धोना पड़ा। वो सपा सालार भी ना रहा और ऐश तो दूर सारी जिंदगी जिंदान में सड़ता रहा। और तीसरा सबक यह है कि हमें ईमानदारी का सला किसी ना किसी रूप में मल ही जाता है। जैसे कि बादशाह के हम शक्ल को उसकी ईमानदारी का बहुत अच्छा सला मिला, लिहाजा हमें बेईमानी की जिंदगी को छोड़कर ईमानदारी की राह अपनानी चाहिए। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी।